Muntaki mu kon muru tuga ku bi mundaki mu man mande sai ma famde ni mundaki mu kon me morda o yere ni sa sai ma famde o chere di to tara da ko el muntakim tajuru sarala kon ala to dodo titi ala de bi wele ko el muntakim ya kala nama saraya ba sarai ga ku itala na'am وما نراك إلا عن البراز ملتجم أو يتهيلا فيو بوفيلا إدادي نيدو إبام بوليما مثل ينيونا بوف مادي نعم فلما سمع المنتجم ذلك الكلام أكو منتجم ينمي ممي هاجت همته ويرو لا أتدكو قولو جليرا وقلت هيلته أكا حكلا وقرنابلو وخشي أن يقول له ملك الهدى مثل هذا القول لا ترى سرانزا وكم مسكة باير من يهودا مي وفنا كنا نقوم يزيد عليه لولا من عايز سيبلوي من دفع لما فيه فما أجاب دون أن وثب والله أمن نون جابده أترى بسولا دي وخرج عدو الله إلى الإمام إلى الإمام على الجو يا تصد كيلو ربك يشي سيدنا علي كأنه برد مشيد والله نيانا توي أبكي كونو كوكلودو قطعة من حديد يبافو نجد فادو تكلي أو جبل من الصخر الشديد والميكا فو كل فيدو ثم أقبل يهدر كالبعير الهائج أننا سابقك منا إنا فو نعمت سنوني وبكلو تقومنا وهو يضرب سيفه على جهفته أبقك أكا بمرو غشي قطر أكا قطر لا قطر فيه قطر دي نابك لا يبي مين أكا بمرو كمبي نعم فلما قرب من الإمام ممنا ساني منتقمنا نصرنا عليولا نادى برفيع صوته أي ولد ناكا خرط لي يا ابن أبي طالب أكو أبو طالب دي ما مددت يدي إليك بسوء ممبلو بو إما فيوني توروي إلا لما بدأتنا من جميل صنعك يكون يبارن ما فلو من غاني نو يانغام بقاو مبو شلي نغمبو فولي دكي وما أوصلته إلينا من حسن كرمك أني يبني ميزي أما أن قتلت أعداءنا يانجو فقط ورددت إلينا سائمتنا نينغا نبقاو زكي أما ولم أجد إكراما لك أعظم من إطلاق سبيلك نما بني شيء لمني فوكي بلايكتا حتى ترجع إلى ابن عمك سالما إكاتي بناك ديرو ليكشلي وتروه إليه غانما وتروه إليه إكاتا سامي إكشلي فلما سمع الإمام من منتقم ذلك الكلام علي من منتج مدة منه قال أخو ويلك تويوتا أما علمت أن مدحك لنفسك عار عليك إما دو إنيونا كايرتانو ويلي بوي زيادة في قدر غيرك والله وإنيونا ورا سنغا قرطالي كتميير قدر أما بعد أما أنغب ما ينغفت فهو حق الذي يعلم ما في السماوات والأرض ne aliyu kalena alala min bɛ kabakolo gundo dɔn ani dugumakolo gundo وقادر على أن يفعل بكم ما يشاء ala min ka da ye a b'a kɛ aw la لئن ضربتك بذي الغفار ni y'i bugɔ ni ka bamuru ye لأمهون منك الآثار wallahi na nɔ tuni la na k'i n'a fɔ ye kun tɛ dugukolo ka fiyewu ولتهوين إلى النار وبئس القرار ngalena i na taa laban jahanɛmɛ kɔnɔ min ye sigiyɔrɔ jugu da ye يا نسل اللئام والفجار min ye cɛnikɛlaw ni mɔgɔ juguw sigiyɔrɔ ye فدع عنك التطاول والافتخار kuma caman dabila i ka yɛrɛ waso in dabila فاعلم أني أنا أسد الزعار i k'a dɔn ne de ye jarabinɛ jara ye والفارس الكرار wallahi ne de ye sotigiden ye min bɛ se cɛw la وسيف الملك الجبار ne de ye
setigi ala ka bamuru ye أنا المذكور في جميع الأقطار cɛ min kofɔlen don kɔrɔ ni tile bɛ ne aliyu don أنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب n'i ma dɔn o si la sa ne de ye amirul muminina ye u b'i wele ko aliyu bin abi talib ثم حمل علي على عدو الله o yɔrɔ bɛɛ sinna ali y'i suru kafiri nka وعمل آخر كذلك kafirikɛ yɛrɛ y'i suru aliyu kan وتقاربا وتهاربا u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛlɛ la وشهد القوم منهم مشهدا عظيما o don mɔgɔw ye filɛ yɔrɔ belebeleba kɛ u ni ɲɔgɔn ye u ye min kɛ ɲɔgɔn na o gɛlɛyara kosɛbɛ ما روى الرواة مثله wallahi ko journalistiw m'o ɲɔgɔn journal bɔ fiyewu قال الإمام sidina ali ko فوجدت عدو الله صبورا على الضرب a ko wallahi n ye ala jugu sɔrɔ a sabalilen don bɔgɔli ka kojugu جسورا على الطلب a bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn a b'a fɛlɛw dɔn ثم إن الإمام جمع نفسه sigi aliyu tilala k'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan sa وقد كثر بينكم هم العراق والقلق o y'a sɔrɔ wɔsi ji kɔni ani kamanagan o ye labɔli kɛ fa fila bɛɛ fɛ sa anw kɛ wulibali ye dɔrɔn dɔ bɛ dɔ 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 yɛrɛ bɛ dɔ 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 kafirikɛ mun bɛ kɛlɛ ɲɛ da bɛɛ bɛ siran ɲɛ ka fari kojugu aliyu ko a b'a kɛlɛ cogo min na sa a taara sɔrɔ maa in bɛ nin bɛ ɲɛ naam kow ka ca o ismul azam tun bɛ sen na ali bolo nka n'a donna ka se yɔrɔ dɔ la n'a ye setigi ala wele i bɛ se min na o bɛ bɔ i kɔnɔ ko in ye nin de ye sarima faamu de ala y'o dɛmɛ k'a ye dɛmɛ a ma jɔ kɛlɛyɔrɔ si la ni cɛ si cɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'ala m'a dɛmɛ sen na ali kɔni nka a labanna jugu y'a faga sarima faamu a y'o de fɔ a denw ye a ko a yɛrɛw ɲɛ bɛ ne aliyu la fo n'a ye ze ta ka bila yɔrɔ min na walima n bolo o y'a sɔrɔ dangatɔ in y'a bugɔ ni bamuru ye fajiri fɛ misiri kɔnɔ a b'u a tɔgɔ ye di ayi o ye sinna umaru de ta ye malijam c'est ça o de y'a bugɔ ni bamuru ye fo k'a kunkolo tɛmɛ seri misiri kɔnɔ belebele ninnu zarata u jafara de bilahi bon ni miiri nin na ka an ka silamɛya bilama lajɛ a b'i kunfin de kabakoya mɛ a t'anw kabakoya anw sigilen bɛ n'a ye sidina ali a ma to kɛlɛkɛyɔrɔ la kafiri m'a faga selila waanɛ dɔ de y'a faga seli kɛ bɛ ka min tɛ fi o de ye aliyu faga anw nɛgɛ i b'i ka silamɛya présenté ko parce que i bɛ seli hali ni misiri sigi b'i kunna anw mago t'i la i jogo an b'i minɛ n'o de ye mais i tɛ kuru tɛ seli fɛ la hasha wa kalla an tɛmɛn'o kan a mɛnna sarima faamu o yɔrɔ la sa na فلاحظ الإمام من عدو الله التقصير o tuma na sidina ali sɔmina na ala juguya a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a jigi tigɛ bɛ sa o a sɛgɛnnen don وقد أشرف على الهلاك a jɔra sisan kɔni ani halaki caman jɛ bilen فنادى المنتقم muntakimu ye wele da يا ابن أبي a طالب ko aliyu أشق قليلا حتى أخاطبك بكلامي i mun ye dɔɔni kumakanya damadɔ bɛ fɛ n b'o f'i ye لك فيه المصلحة i ka ɲɛni b'o sira in kan فتأخر عنه الإمام aliyu y'a mun y'a ye a b'o kuma in lamɛn ni min don وقد سمع في إسلامه o y'a sɔrɔ a natalen don a ka silamɛya la o sarima faamu de ko ninnu bɛ nin cogo de la teliya o tɛ foyi jira ala ko la firawunɛ ko a ka mɔgɔw ma musa nalen ci fɔ a ye ko a kɛra ala ye firawunɛ m'a fɔ a ye musa faga firawunɛ y'a ka mɔgɔw wele ko aw bɛ mun fɔ nin ko in ayiwa mɔgɔ ninnu ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn o fɛn bɛ na a y'a faga mɛ firawunɛ ka mɔgɔ dɔ sɔrɔla yen ko a man ka faga dɛ a ko a ka ala ye dɔrɔn ko firawunɛ tɛ ala ye o t'a faga kun ye bal a b'a ɲininka de a kana n'a ka dalilu ye ni dalilu ma y'a bolo min ka sa o bɛ k'a la firawunɛ ka mɔgɔw ka kusa anw ka karamɔgɔ dɔw ye sabu anw tɛ dalilu ɲininkali kɛ an bɛ bi ka di mɛ kuranɛ ko firawunɛ ka mɔgɔw ko a kana faga ataqtuluna rajulan a bɛ sɔn ka mɔgɔ faa ko dɔrɔn a ko ne ma ye ala ye la o man kan a y'a to a kana ni dalilu ye
mais anw selilaw dalilu tɛ yen dɛ ne dan bɛ min na ne dan don o la dɔrɔn an ka mugu ta ɲɔgɔn kan nka silamɛya mana se e tɛ kira ye ne ma ci foyi t'an bolo arabuw ka nɔ min bɛ papiyew la donc i dara min na i b'o de ta ne dara min na n b'o de ta n'an sera lahara kiri bi nka ne de ta ye dalilu ye e ta ye dalilu ye ni kira ye ɲɔgɔn ye mini a sɛbɛnnen filɛ a bɛ ni hadisa in na fɛn caman bɛ hadisa la dɛ hadisa miliyɔn kɛmɛ bɛ a bɛɛ nkalon kira maa si fɔ a bɛɛ nkalon tigɛra k'a da la u bɛ se ka kunfin de tromper k'a bɛ hadisa la n'o tɛ n'i ko ne ma a bɛ hadisa la ni y'i tɛgɛ ta f'i ka sa i tɛ hadisa yɛrɛ fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ k'ala rasulu sallallahu alaihi wa sallam a ɲininka dɔrɔn mazhabul awwal yɛrɛ la minal hadis a ka hadisi jate ye a bɛ taa fɔ hadisa ma tuma min na ko nin ye wulibali ye sharti joli b'a la a ɲininka o la dɛ. Kariman faamu nka warabilen tɛ wulu ka kala ni min ye arabu k'a fɔ dɔrɔn kunfin b'i si o nɔfɛ an kɛ o de ye n'u nan'u jaabi kɔrɔ alhamdulilayi an na dɔgɔtɔrɔw kun don fi Madina wa Maka ne ye docteur de ye n ye n ka diplôme sɔrɔ Maka n ye n ka diplôme sɔrɔ Madina n'o kɛra dɔrɔn k'u ye a kalannen don dɛ e m'a ka arabu kan mɛn nin ka jugu kunfin ma mais ne tɛ fɔ kunfin ye f'u ka ko faamu arabukan f'a ka arabukan ka di f'a ka kalanna Maka Abu Jahili tun bɛ bɔ dugu jumɛn na Walidu bunu Mughirata tun bɛ bɔ dugu jumɛn na farafin taara arabukan kalan o de bɛ se k'e kɛ silamɛ arabu kafiri man ca Abu Jahili tun ye arabu ye kira ka dukɔnɔmɔgɔ don mais kafiri don y'a dɔn o tɛ arabukan kɔni fɔ o ye arabu yɛrɛ de e bɛ se ka na an dɔrɔn bɛ ko e bɛ arabukan fɔ an b'i jogo de lajɛ ani taabolo n'o n'an ka diinɛ ta tɛ kelen ye hali n'i nana ni arabu kunkolo ye Abu Jahili anw y'o tɔgɔ ye kuranɛ kɔnɔ kafiri bɛ janɛmɛ kɔnɔ i b'a to an ka dɔn diplôme ko tɛ an ma diplôme ye kira bolo mais o se durusili ye a dira bɛɛ ma mais o ma i kalan kilasi kɔnɔ diplôme kun t'a bolo Abubakar ka diplôme kun ye jumɛn ye Seyidina Umaru ta kun o kun ye docteur ye wa alhamdulillah diplôme tɛ ala ɲɛsiranɲɛ de don ani ala danaya n'o tɛ n bɔra Maka n bɛna mɔgɔw wele an ka séminaire kɛ la i bɔra Madina i bɔra Maka fɛn min bɛ yan o de bɛ yen seli fana ye jogo 4 ye kana bɛn diplôme ma hali n'i yɛlɛmana ka kɛ arabu ye n'i nana an fɛ yan i bɛna o de fɔ a ye ne y'o de fɔ a ka diplôme o ɲininka minnu ko an licencielen don e k'u ɲininka tan ko i ka école ban dɔ madrasa ban dɔ Maka ye seli fana kɛra jogo joli n'a ko 4 i b'a fɔ mais ka sɔrɔ i ma taa o don Karima faamu a ɲininka hiji kɛyɔrɔ la n'a ko hiji bɛ kɛ Maka i b'a fɔ kabini a ma wolo an bɛ bɔ yan ka taa hiji kɛ o tuma na ni ale ka kalanba in ni fɛn ma fara diinɛ kan fɛn ma bɔ a la a k'a tɔ fɔ a yɛrɛ ye anw ma s'a ma a bɛ faamu Ala ka hakili ɲuman d'a ma tɛmɛ ni waladen ye وقال له الإمام قل ما تشاء ويرى سيدنا علي جين داما أقول من قد يعفو فقال كافريكو عليما يا أبو طالب أبو طالب دي أنا قد رحمتك لحسن فعلك akwai gado ne hinani na masongi fa ika bara nyuma ende kama nete neti dese nyona na ku na ورأيت أن أعفو عنك هل بني مي مفكي لبلا مي يا فيما لأني قد علمت أنك قد أشرفت على الهلاك سبني يبالا سيشي بلي سيكري لك فأنا أبعث لك بفرس ومطية مبي يا مرودي وكان سوديما أني يلنغا فيهم وأزودك الماء والزاد من الجيشامان جيما أني صرفنا من بيشاكا تقول وأحب لك من الأموال ما يكفيك نقول من بي بو منو ينكا جيما حتى ترجع إلى ابن عمك سالما غانما تريك شلي نتاسي بناك ديمو ودوما وأشهد لك بين القبائل والعربان بالشجاعة والبراءة نشيري إيه نيكا كفرنيا kabila ni ɲɔgɔn cɛ kɔni naam
فتبسم الإمام رضي الله عنه إن علي ميانا يللا لما سمع من كلام عدو الله أكلي كان نممون تكي مدى يللا لا وقال له أقواما يا عدو الله يا لجوكو قلت الخطابة قلت الخطابة وطلبت الراحة من العذاب إيه إلا سيادي جيني كابون يانغتان فاعلم يا عدو الله على جوكو أدون مكيتك ika yelanga daba anika soke ومالك anika navulo ومال قومك anika mɔgɔw ka marafɛnw وجميع ما تحكم عليه ani kɔni ka kiiti bi boli fɛn o fɛn kan يدلك صائرا أحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم i ka mara bɛ fɛn o fɛn kan i sen don o si la bilen ne bɛna nin bɛɛ ɲu ka taa n'a ye ala ka kira yɔrɔ la عن قريب sɔɔni n dama ثم حمل الإمام مع كلامه o kɛra min kɛ sidina ali tilala ka kuma na yɔrɔ min na a y'i suru kafiri nga قال له أشر لنفسك a ko i yɛrɛ ɲini sa وقل معي قولا i ka kumakan fɔ ne fɛ أشر لنفسك وأهلك وأولادك وجميع قومك أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله a jiri i yɛrɛ kun na ani ka jama bɛɛ u k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ mɔgɔdi ye ala ka ciden ye n'u sɔnna nin kumakan in fɔli ma u kisira e yɛrɛ kisira nka n'a ma sɔn o ma sa o tuma na kɛlɛ bɛ yen sa fo se ka sɔrɔ walima saya ka kɛ i janto nin na n'i bi kɛlɛ kɛ ala kama bilahi ala b'i dɛmɛ nka n'i ye kɛlɛ kɛ i yɛrɛ kama ni ala tɔgɔ ye i tɛ se fo diɲɛ ka wuli daw la dɛ sabu namara bi ɲɛ fɛn bɛɛ la solo fo ala ko n'i ye ala ko duloki don k'i b'i dogo o jukɔrɔ ka mɔgɔw namara ala k'i fa fiyewu n'a m'i malo sahabaw siranna nin ɲɛ kosɛbɛ alhamdulillah ka nin fɔ ye bɛɛ bɛ Seydina Umar dɔn n'i ko Umar sira ka sahabaw la bɛɛ b'a dɔn i ye min tɔgɔ fɔ a ka farin a t'i sira cɛ min y'a fa fagalen Seydina Umar mais o Umaru in bɛɛ b'a dɔn dulɔminaw b'a dɔn hali i falen dulɔ la n'i ɲɛ ni Umaru ɲɛ kun ye ɲɔgɔn ye dulɔ b'i bila sabu a bɛ min da i kan i b'a dɔn don dɔ la Seydina Umaru ka fariya fɛ ani dulɔmina dɔ delila ka ɲɔgɔn ye a y'a minɛ ka taa gɛɲɛya bɔ a la k'a bila dulɔmina in ko ale tɛ dulɔ min ɲanga t'a bonya kojugu fɛ don dɔ la dulɔnege gana na a ma se a yɛrɛ la a y'i den ka dulɔ san ko n di nin min koyi n'i ye nin min n valen mana ye dugu kɔnɔ u n'a minɛ ka taa sariya la a ye dulɔ san k'a kɛ buteli kɔnɔ k'a dogo a bolo k'i ɲɔwari a bɛ taa munumunu ka taa kaso ala ye masa kabakoma ye ale kun bɔra kare fɛ a ka dulɔ b'a bolo a dogolen ani Umaru nana ɲɔgɔn kunbɛn kare cɛ jigi tigɛra a ko ala e de ye jɔn suturaba ye ni ne kisira nin na n bɛ layidu de e ala ma ne tɛ dulɔ min cɛ ni Umaru bɛnna Umaru y'a fɔ a ye Umaru ko Umaru ko ko mun y'i bolo nin ye a ko vinɛgiri Umaru ko vinɛgiri a ko nana ye a ye dulɔ buteli bɔ k'a di Umaru ma Umaru y'a dayɛlɛ k'a lajɛ a y'a sɔrɔ vinɛgiri bilahi a y'a sɔrɔ vinɛgiri don a y'a segin cɛ ma a ko n kisira cɛ ta cɛ taara a y'a muso wele a ko ala ye ne jarabi a ko Umaru kun bɛ ne tɔ halaki bi a ko nka n ye layidu ta ala fɛ ala ka n sutura n tɛ dulɔ min kun a ko ne ka dulɔ yɛlɛmana ka kɛ vinɛgiri ye a ko a filɛ a ko ne tɛ min kɛ kun ne ka min banna fo ka taa faama dulɔ min o kɛra yɔrɔ jinɛ mɔriya tɛ nin nin ye jɔn ŋaniya ni ala de ala y'a dɔn tigitigi cɛ ŋaniya yɛlɛmɛna n'i y'a sutura a t'a min fiyewu ala y'a sutura mais Seydina Umar don dɔ la a nana se silamɛ dɔ ma a kelen a minnen don tellement faamu de
silamɛ bi porokoto n'o de f'i ye silamɛ bi porokoto c'est pas que ko adamaden dafalen don el kamalu lillah ala ko dafalenya ye ala dɔrɔn de ta ye ala kɔfɛ dafɛn si tɛ se ka dafa fili yɔrɔ dɔ bɛ k'i la adamaden bi jurumu kɛ a mana siran ala ɲɛ cogo o cogo an bɛ to ka jɔ fara siga t'o la nka ne bi siran ala ɲɛ ne ye silamɛ ye n filila n ti bɔ fili la bilen o de ye halaki parce que an b'a fɔ silamɛ tɛ jurumu kɛ la silamɛ dɔw tun bɛ yen u jarabira dulɔ la yanni silamɛya ka na dɔw ye san 40 kɛ u bɛ dulɔ min silamɛya nana tile kelen u don na mɛ tile kelen bɛ se ka san 40 fɛn bɔ mɔgɔ la yɔrɔ kelen limaniya de bɛ na i b'a bila dɔɔni dɔɔni fo ka t'i bɔ a la bon o silamɛ dɔw tun bɛ yen vraiment u dalen bɛ ala la u bɛ siran ɲɛ mais u balola dulɔ la kabini u ka dɔgɔ fo k'u si jɛ bon n'a fɔra bi u kana dulɔ bila pewu vraiment a gɛlɛyara silamɛ dɔw ma tumana dɔw bɛ yen olu bɛ dɔɔni dɔɔni min na hali bi u b'u dɛn k'a nin kɛ o dɔɔni dɔɔni min a bɛ to ka tɛmɛ daa kan u ɲinɛ ma u ti bɔ a kalama o silamɛ dɔ min ne a falen sigilen ko n gɛrɛfɛ umaru nana sɔrɔ yen umaru ko cɛ i minɛ don wa a ko n minɛ don kɛ a ye umaru neni ka a sinna ka umaru fa n'a ba bɛɛ neni ten ko umaru b'ale ɲininka o la ka da mun umaru ye cɛ filɛ furu a y'i kɔ c'est à dire umaru mana dɔn i ye walejugu kɛ i ti dange o bɔnɛ min ni ala ko k'o da i kan o de bɛ da i kan i kɛra maa o maa ye mais tuma min na umaru nana se nin falen ma ni umaru ko i minɛ don a ye umaru fa n'a ba neni min kɛ umaru tɛmɛna umaru ni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ aw ko umaru nin ye kabako ye a ko e yɛrɛ cɛsiri bɛ ala ka sariyaw labatoli fɛ cogo min na ko ka dulɔmina yɛrɛ ye ka tila k'o to yen k'o y'an kabako ye umaru a ko n m'a to yen gansan a ko n ko n b'a minɛ de ka taa ala ka hakɛ k'a la mɛ yanni n k'o kɛ a ye n fa ni n ba neni ne yɛrɛ umaru de siranna sisan ni n y'a minɛ c'est à dire ala kana n'a fɔ a ye ne fa ni n ba neni o dimi de n bɛ ka k'o k'a la n bɛ ka k'ale ala ka sariya k'a la pour que a kana na bɔ ala ka sariya la k'a kɛ ale ka dimi ye o kosɔn ale y'a kɛ. La ilaha illallah aw bɛ nin yɔrɔ in faamu a y'ale fa n'a ba neni o de kama ala ka sariya yɛrɛ min kan ka bɔ a la ale umaru siranna c'est à dire mɔgɔ mɔgɔ ma n'i fa n'i ba neni i b'i dimi de i b'i fɛ ka kojugu k'a tigi la bon mais ale umaru b'i fɛ ka ala ta de kɛ ale yɛrɛ fa n'a ba neni na n'a ko a b'i fɛn o fɛn kɛ a bɛna kɛ vacances ye yɛrɛ tasara ye o tuma na a ko o de kama n siranna n y'a to yen ala ka hakɛ ni ne ka sɔnja a na k'i n'a fɔ n bɛ ka k'o de k'a la umaru y'a to yen ne fɛ ka min jira e la ninnu tun bɛ mɔgɔ kɛlɛ ala de kama u tɛ mɔgɔ kɛlɛ u yɛrɛ kama ko e k'anw ka silamɛw lajɛ mɛ anw bɛ mɔgɔ faga de n'i b'o si tɛ an da si ye an b'i faga de n'i bolo minɛ dɛ an b'i faga de an bɛ min na n'i t'o la o ye silamɛya ye hasha wa kɛlɛ wa an ti don maa ta la dɛ anw bɛ don ala ta la ko ka diɲɛ wuli an ti bɔ an da la an ti don maa ta la ala ko min anw bɛ sa o de la an ti maa ta fɔ hasha wa kɛlɛ a bɛ faamu de minnu bɛ nin nubuzatu in d'i ma selila de ka ca silamɛ ka dɔgɔ kojugu tɛmɛni wala da y'ale amin a bɛ to ka waatiw lajɛ ni yɛrɛ sera a bɛ n gɔri. فنظر عدو الله إلى الإمام وقد عزم على قتله فنظر عدو الله إلى الإمام وقد عزم على قتله وكرم من على جوية سيدنا علي فلي ودوا وياسر علي جومبا فغاليكا وصار يرتعد كسافة في الريح البارد ترابي يريري إنا فوق لبي يريري فينا شكم فنادى وقال أي ولد أكو يا ابن أبي طالب أبو طالب الدي فبالله أبقيني إمو يوين فإن لي في القوم مالا نفلو بمولو جمعنا وأهلا أني ديمبايا فإن ملت إليك
نين دونا إيكان دينينا يقطع بيني وبين أهلي وأولادي نين ديون وني نيغان نفولو تينيون يبلي وجميع مالي أني نيغان نفولو بأبيب بوتينا فخل سبيلي أخاطب قومي ngwazamla mitani kuma indajira nga mukola sabu eko ne ka doni ndinena ne ka njo ekoro ya kunduna abina fo nyinge nyonjaba eka to ne ka seki ka tanga mugo fara nyonga iye ni mivo ko ala kile mudu ala ka chide ambika jirula فإن أجابوا إلى ما تريد نو صنع يمي وما كان الرأي الحسن وكلا كجمعيك وإن خالفوني نو ما صنع فتامتا دبرت أمري وخالفتهم وفارقتهم ننا اللبن سنقدم بيسا ننا نفلو ننا نتكوهنو قال الراوي كتابه ولا في بايا قال الإمام افعل ما بدا لك عليكم بسوما دري إموني ينبتوبي بسوما أبو سفيان بلال تارو أبو سفيان جيت جلي الإسلام ياسر نكرابنا مغامنة ودوس وانا نكرا الله أو فما فانا بتوبي أكيد كرا كرا كو ألبي نقال دو بيبي كو تكا دو بنا بلال كوا ما كو تكا سيرا بانسا بلال يبلو داكا كوكو Abu Sufyan kunye magandu gutiki Bilali kunye Ethiopie John Vingiri kiride ayi bolo da Abu Sufyan ga ko o tiga sera baye kunga no ma bamba muruka ango Abu Sufyan yele ma ay Bilal laje ka flefifu ko chendo ko tiga sera baye sa hala da John Vingiri kirima eka ni mfone mabi wale ka ango sika banza ni joro kume ne ka alaula kundi ni mfone mabi la me jigi chama onde tike sere ma fam o ma chama mbiga ka balo na sokoy u be ta jana me kono onge eni e babla ni nje soro ka do ka ba ko la ilaha illallah ya mabawa ti fo mu'mini masake na la dudu ku nda kana ka andi seli nyongo fe o teke siga tala abi fo amude wa na wa anta baina aljanna wan nar sinna ali ko ne sona take ngai be febla ni nyonje da ali jinani janmedo ni yene ali da so fla do da tamdi ila ayyuhuma shi'ta aflafon fe mani jati karolai ala yo de ko wahade na hu nejde ne srafla de shengaje adama de imma shakiran am kafura imma ikane ala take wala mai kakar ngaddambe ko la de no solo ko bita imma ikane ala take wala mai kakar ngaddambe ko la de no solo ko bita billahi ni bangai ani ni ngalabu dodola ni mbebi dodola ka siramu twila ka warti kuna ka doktoru to munumunu na yikuna ni ta meleke bini ni ta me o de fie ni dokotoro sale o te fraction da ya o sara ka formation jole ko bi ba na miri la dron ka ko ni mbe galoye billahi amika ala abikina fo ama delga sigiya dodo te wara bini muso furu dodo ikadu ma wara bina marake billahi ko bi ba an ga tesiri de abiba an ga here la tugo mina amiga ko de nyenyi yote ambe giri mina jiyen wari nofe ni mbe galo billahi ibe kurondo ka bon mbe ko de ma yabna ku sa ko an bɛ se ka sa ka an ka dingɛ kɔnɔna in ka lafiya ye an ka ɲani ye nin de ye ala k'o nɔgɔya an ye n'o tɛ ko bɛ nin kɔfɛ dɛrɛ walahi sigara bɛ nin kɔfɛ wa ala yɛrɛ de b'a dɔn a bɛ kɛ don min na c'est pour a wuli bali don saya ci suda o an balimakɛ dɔ bɔra yan o don ko yan a ye kɔɲɔmuso kura furu ka voiture kura san kabako don ka kɔɲɔmuso kura don a ka voiture kɔnɔ ka n'a jɔ nin da in na yan ka kɛra i ɲɛna yan ne k'u ka chaise d'a ma u ye chaise d'a ka kɔɲɔmuso ma a yɛrɛ sigi n bɛ yan bokum an ka cɛden dɔ don diinɛ in dɛmɛ na segu ka don ayiwa ko bokum bɔra yan o don k'a fɔ a nana muso yira ne na voiture kura b'a bolo a ko a bɛ taa sini a bɛ na o y'a sɔrɔ si banna bilahi
anana fo ay ko benge banabato ba bolo ko bana o fora doro aya ka koyomso do mobili kono ko bita benge shuko yala segu ni bama ko ce ale fana takera yi aywa nyenwe ka bo angora andoro ka singata aywa wa abite de ambe bitende mais on bolo o de kunye boku mu ye mais o te an ye quoi wa bebe sata ale yɛrɛ sara cogo min na a ye su caman ye o a bɛnkɛ su de fɔra ye ale bolo bɛnkɛ de si banna mais ale tɛ ja ale fana ta banna bon ni min ye min daminɛ bɛɛ bolo ne tɛ o wa bɛɛ bɛ sa ten de ne tɛ o de bɛɛ bɛ sa ten de o de la an jɛla kana gɛlɛya sayara a b'an nɔfɛ de su ni tile ko bi ban tuma min na ala de b'o dɔn n'o tɛ tila kɛra ko la ala k'an da k'a la yɛrɛ fɛn o fɛn b'an bɔ an ka kɛ ala fɛ dɔrɔn i sara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ka kan na وطمع الإمام في إسلامه فقال سبيله ese nali tamana na o ko cɛ bi sɔn ka kɛ silamɛ sabu a ka kuma ninnu ka di a ko cɛ ma taa فرجع المنتقم إلى قومه ya mun segira ten a selen ko saya kan na a ko aliyu ka mun ye ko a bɛ taa tubi ko ɲɛfɔ a ka mɔgɔ aliyu fana ɲɛna lala na kɛ silamɛ aliyu fana k'o tɛ baasi ye an bɛ sira d'i ma na وقد ضعفت أركانه a nana ka mɔgɔw yɔrɔ la o y'a sɔrɔ a ka cɛya o lafula ka ban وخمدت نيرانه a ka pɔrɔnjɔli o tasuma o dukana فقالوا له o ko a ma أيها السيد الكريم y'an ka masakɛba ما فعلت بهذا الغلام i ye mun kɛ kamalennin na فقال المنتقم mun tɛgimu ko a ka mɔgɔw ma والسطوة المنيع n gale n'an ka ala ma n'i y'u bonya la لقد نازلت الأبطال wallahi ne ni cɛw kɛlɛla siɲɛ caman وقلت الأهوال ne ye kabako foroki kɛlɛ jamaw la وبارزت الأقران wallahi ne ni filanguluw kɛlɛla n y'a datu la فما رأيت غلاما أصبر من هذا على القتال nga ne ma kamalen si ye kɛlɛ kɛnɛ kan min ka fari ka tɛmɛ nin jɛ nga n'a sabalilen don ولا أثبت منه في الحرب mɔgɔ da de ne do kɛlɛ kɔnɔ ولا أقوى منه في الضرب mɔgɔ yakubayalen do bugɔli la كأنما خلق من الجبال n'i y'a ye a bɛ k'i kɔnɔ de ko a dilan bɛ kulu de la ko adamaden tɛ fiyewu لا تروعه الأهوال wallahi jatigɛ ko foyi t'a bɔ a cogo la فما الرأي في أمره وما تفعلون aw hakilila ye mun ye nin ko in na a bɛ fɛ an ka mun kɛ فقالوا له jamakulu ko masakɛ ma نحن معك anw bɛ e de nɔfɛ o فالذي ترضاه لنفسك رديناه ni ko min anw bɛ ko ten an t'i sɔsɔ wa an t'i janfa فقال لهم a k'u ma يا قوم n ka mɔgɔw إن هذا الغلام nin denmisɛnnin يريد منا أن نرفض عبادة المنيع a bɛ min ɲini an fɛ ko an k'an ka ala batoli bila dɛ ونعبد إلهه ko an k'ale ka ala bato ونشهد لابن عمه بالنبوة ko an ka seereya ko a bɛna kɛ den ye kira ye فقالوا له u k'u ka masakɛ ma وما نرى جوابنا ha وما نرى جوابنا إلا أننا نمهله بقية يومنا هذا nga ne ye min faamu an ka nin jaabi an k'an sumaya a ka bi tile journée d'an ma إلى أن يسيل الظلام fo dibi ye taa don فنسير إلى حسننا ni dibi donna dun an b'an sura ɲuwari o kɔrɔ ye an b'an den su fɛ sa ka taa an ka karanga kɔnɔ ونتحسن فيه من داخله n'o kɛra an b'an ka karanga coro an dara k'a dasɔn فلا يستطيع وصول إلينا a bɛ se ka taama cogo di nin kɛra دا ملك الهدام n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka ciden bila ka taa an ka masakɛba yɛrɛ yɔrɔ la n'o ye hudami ye فيأتينا بجنوده وعساكره a bɛ kɛlɛcɛ kuraw ci an ma وآل كل حسن يمدنا بالنصر على عدونا karanga 7 in kelen o kelen an bɛ dɛmɛ ɲini o bɛɛ ka kɛlɛbolo fara k'o bila ka na فقالوا جميعا أفلح رأيك يا سيد o يا bɛɛ ko an ka سيد kuntigi ka nin jaabi ɲɛna ni hakilila in ka ɲi kayi ma faamu de karanga sɔgɔlen don olu ɲɛ u t'o kalama denbal n'a ka mɔgɔw tɛ karanga kɔnɔ wa olu kɛn bɛ ka karanga sɔgɔ u ɲɛ ye nka olu ka bɛnkan kɛra u ka aliyu nɛgɛ ni su kora u b'u ɲɔri ka taa don karanga kɔnɔ ka karanga datugu na فاتفق رأيهم على ذلك u ka bɛnkan kɛra nin
ثم قالوا دبر هذا الأمر بعقلك فإنه لا يصلح إلا أنت. وكوف منا إيرك نقول لا سانغ مسكة أنت هم بس رنا شيء يسوي لا باشيت إيركو. فعند ذلك أكو يرولا أرسل المنتقم إلى الإمام رضي الله عنه. منتقم يمغو حكيم دو ويلا كم مغولا منهم بكوفا مكوشي عليهما. وقال له أقواما يا فتى ونني ساما وكو عليهما بلغت مناك وما عملته من هواك إن قومي رادون بقولك مطيعون لأمرك. أنا مغو يوم لكنا كوكنا فيه وجيم بني كفوتا يكوي يه على كلمة مينفو وجيم بناي نعم وانشرحت لقولك الصدور وإكاف مكايرة بنو تسكون ماكو وانقادت لديك الأمور وكو يعني نتقو من أبنى كييتي لا أن قومنا في الحسن لم يحضروا nga anga مغو بكرنغا كونو كوي ماكي قلو ينا وهم كبراؤنا قلو يانا ما باوي وقد أرسلنا إليهم ليحضروا أنجمك ماشي قلو ما كرنغا كونو ينغو بكنا فيكونوا معنا داخلين تحت يديك وكان فرانغا أمبك جنيكا فتايني كتوبي نوفي ولطاعتك مذعنين يا فتكم نانغا نغا شليكا نينيني وهذا النهار قد ولا لدي بانا كبا والليل قد أقبل شدون زرا ونريد أن تمهلنا إلى غداة غد أمي ميني فسا يسبالي يمونيو فو على كدغوني مانجي فإن شئت أن تدونوا منا ناي جايري نغرانا ومن رجالنا أنانغا تشولا فتصيب من طعامنا إنانا دومينيك نيوفي فذلك مرادنا أمي ميني وإن عبيت نيرا مصوما فلا اعتراض عليك أي جاكو ياتيكا فكن في منامك إيكا توي إيكاس نونغولا يا فعند الصباح نالا يدغوني مانجيدو حلول الرواح فقام الإمام من مكانه سيدنا علي ولا كبواكا يروينا بعد أن علم ما عندهم akele ko ka do min be mo gonnu ngono وما أدمروا عليه anu kemeka java mizri ثم وصب بعد تعبه aka senge ngofe ayisaku فعبر النهر بوثبته ninga kotke ثم اغتسل وتطهر atari ko saningi yere sania ولبس ثيابه ninga ka finu do وكان الإمام رضي الله عنه صائما وياسرا شنو كندو إذ نادى المنتقم منتقم يولدا يا فتى ako funangani هل لك في الطعام حاجة akuitina ngadumini kewa أيوه فقال الإمام aliyukuma طعامكم علي حرام au kadumini ne ma haramu yewu يفصل الله بيني وبينكم fo alaka ta kiritike nene au cheka chembla kena وتجيبوا بجميعكم إلى الإسلام fo abbe kana don islam ya indela وتقولوا لا إله إلا الله abbe ka jeka la ilaha illallah fo محمد رسول ani الله moruka chidenya sabati وتسروا بالرسالة خير العنام ثم أخذ قوسه ayaka bienta ورمق إلى السماء aye savela fle وإذا هو بطائر في الجو aye kono do temendoy فرماه ayo keru وأخذه ayo ta ونظف ريشه aya o shi wala ثم غسله ayo ko وأدرم النار وشواه ninga tasma mana ko jini فازداد القوم عجبا mo ko ba ko yara ka tege jala وداخلهم الجزع o kera we mo sira anya kata مما عاينوا u ye fe mi nye koni ولم يزل جالسا o ma wuli fiye u sigiledo إلى أن غربت الشمس fot le tarabbi فقام الإمام وصلى المغرب aliyu willa ninga fitri seli لما فرغ من صلاته atlale ko fitri sella قدم ما شواه لإفطاره utmana akuye min jenisa anana o ta abno kaka sunatke فأكل حتى حمد الله تعالى ayo dun faye ala sano فلما اختلط الظلام suma mina sanni dibini nanaddu نظر الإمام إلى الناحية القوم aliyu ye mogow faalaje وإذا هو برجل خارج من جيش منتقم a ɲɛbɛ cɛ dɔ la o bɔra mun tagi mun ka kɛlɛdenw jɛ la مسرعا إلى جهة الحصن o bɛ kɛ k'i teliya ka taa karanga da fa fɛ
فظن أنه رسول anyana ko ye cideni فلصق بطنه sidna ali ya kono barada dugula وتأمل ningi kolongolo فإذا هو بآخر قد خرج من ورائه وآخر في إثره ayaye dore biga katuku onofe dore ulimbe okofe وهم ينسلون واحدا بعد واحد حربا إلى الحصن jaw be mbaka de ukakilengile ngolo ujama kulu kana bonyove ni kilenyi nywari dibila kilenwara bitukoko me aliyu dale nyebe wula ko chukola na قال الراوي kitabu wala fibayako لما رأى ذلك الإمام akot mamna ni aliyu ni ngoyi nyeta علم أنهم عزموا على الحرب إلى الحصن aya do ni nyore na ko boli ko bu kono kata karangala فأخذ صيفه وجهفته aya ka bamruta anaka kotere وجعل يهزف على بطنه كالهية على وجه الأرض atura bi fofo akono baraka komi sabi fofo chugomina إلى أن وصل إلى جانب النهر fuatara se ko fangelela وجمع نفسه aya ere fara nyonga ووثب فعد النهر aye kotke ولم يعدل عليهم بل عدل عنهم وعدل إلى جهة الحسن ayi jenge kabo mogon numa ki teliya kusbe kata karanga dala يريد الوصول إليه قبل أن يصل إليه أحد منهم ale bi feka mogon nungon karangala yanu kale kon sabu kadaka ale ka espion be kaba olu de keme ka karanga datu na فما زال الإمام يسرع في سيره aliyu mawli abga ki teliya فلم يكن إلا أقل من ساعات حتى وصل إلى الحصن amateme sanganinga sidna ali nani jo karanga dala ولم يصل إليه أحد قبله o y'a sɔrɔ kɛlɛden minnu bɛ ɲɔrili la a y'olu bɛɛ kɔn ye فنظر إلى أعلاه a y'i kun kɔrɔta ka karanga lajɛ فرأى العبيد على السور a ɲɛ bɛ jɔnw na karanga sanfɛ وداموا على السهر u bɛ ka si ɲɛna kɔni k'o ka baara ye لمرضاة الله عز وجل ala diɲɛ ɲinini kama kɔni فلما نظروا tuma min na n'u ye filɛli kɛ أسرع منهم جماعة jamakuluba dɔ y'i teliya ka na وهموا أن يرموه بالأحجار u nana k'u bɛna ale kiru ni gabakuru ye فنادى الإمام aliyu ye wele da لا ترموا بالأحجار a kana n geru koyi افتحوا الباب a ye karanga yɛlɛ joonɛ شكر الله سعيكم ala ka aw ka baara ye ala ka aw sara a la a ye dayɛlɛ وآمنكم من عدوكم ala k'aw kisi a jugu tɔɔrɔ ma فعرف القوم صوته o yɔrɔ bɛɛ jama ye sidina ali k'a dɔn o y'a dɔn nin y'an ka cɛ kan ye ففتحوا له الباب u ye karanga yɛlɛ وفرحوا به فرحا u شديدا nisɔndiyara ni sidina ali ye kosɛbɛ وكانوا قد يئسوا o منه y'a sɔrɔ u jigi tigɛra k'a fɔ ko jamakulu in kɔni ti dɛsɛ a la fiyewu وقالوا u ko يا سيدنا y'an ka kuntigi أطلقتنا بإبطائك i ye an bila hamina i sumayali ka na o y'an hami kosɛbɛ وكسر خوفنا عليك an siranna an ka siran bonyana i ka kosɛbɛ ونوينا على القتال إلى أن نقتل عن آخرنا في مرضاة ربنا an kɔni labɛn bɛ kɛlɛ fɛ fo an bɛ ka sa k'an ba ala diɲɛ ɲinini فجزاهم إمام خيرا sidina ali y'u barika da ثم قالوا فما كان من خبرك حتى أبطأت علينا sidina ali ko a kɛra cogo di ko sidina ali ma mun de kɛra ni mɛnna i mana فقال ali ko ما يكون إلا الخير والسلامة a ko hɛrɛ ni kisi don وفي هذه الليلة a ko nin su in na يظهر لكم إن شاء الله تعالى تمام الكرامة a ko ala ka bonya dafalen tɔ bɛna bange aw ye su in na قال الراوي kitabu wala fi b'a y'a fɔ ثم قال لهم الإمام sidina ali ko ma اخرجوا بجميعكم خارج الباب ha اخرجوا بأجمعكم خارج الباب aw bɛɛ ka bɔ karanga kɛnɛ ma ولا تمنعوا أحدا من الدخول a kana maa si bali bilen o ka don وأنا أبلغكم منهم المعمولة nata min bɛ ne na o bɛ ɲɛnabɔ bi قال جنبل بن وكيع janibali ko aliyu ma وما الذي عزمت عليه a ko e jɔn bɛ mun ka kun قال أضرب رقابهم a ko n b'u u kunkolo de tigɛ وأقطع أوداجهم walahi n b'u u damajoli ban bi وألحق أولهم بآخرهم n b'u fɔlɔfɔlɔ n'u laban bɛɛ kun ni ɲɔgɔn ye janɛmɛ kɔnɔ bi
فذهل القوم من كلام إمام علي رضي الله عنه جماعتي ويلا علي وكان مينا خرجوا بعجمائهم إلى خارج الحصن وبيبوركنا كرنغا كوفي فلم تكن إلا ساعة أما كيف يوفواتني وإذا بالقوم مقبلين جماعة كله بكركنا وفي أوائلهم زوئيب بن ياسر الباهلي زوئيب بن ياسر زوئيب باهلي وفلا مونيكا فقال له جنبل فقال له جنبل كوما ما وراءك يا زوئيب زوئيب ممينوفي فقال له أكو لا تسألني عن الموت كنا ينغا سيالا نعم والبلاء النازل كنا بلو تنغم بلو كنا ندو كمانا ثم هم ودخل الحصن ويربي ويكرك دو كرنغا خنا والإمام يسمع كلامه سيدنا علي مرلي كرنغا دنينا أتلو بنيغا مسلا كان فقال له صدقت يا عدو الله أكو يتشين فودري على جوجو يتشين أن الموت الفاصل ندي تنغا زياي والبلاء النازل والله ندي بلوية مني فلا مفر مني اليوم بولي يراتي كوي ثم ضربه ضربة أيو بغو كوكلي قسمه نصفين أيو تلافلاي ثم سكت أي داديو وأكفى حسه أي إكالما لما لدغو وهو كالأسد إذا عاين فريسته والله بافو وربا نايا كفل فيا نين فبينما هو كذلك ممنا لي بن جوينا دخل آخر دورنا ندونغ فقربه الإمام سيدنا لي نيوريكا جيرولا وضربه أيو فنا بامولا فأزال رأسه عن جسده أيو كونغولو تيكا كبوا أو كات تيكا كبوا كونغولو تيكا كبوا كانا وسابه برجله أيو فوفا سيما وأزاله عن الطريق أيو بوسراكا فدخل آخر في إسره دور دونا كتقولا فبادره الإمام وضربه أرضا سيدنا علي فنا بوا تمانجلا فقتل ذراعيه مع صدره أيو ديسينا أكمانغو فلابت كنيوفي وما زال الداخلين دوني بو مولي والإمام رضي الله عنه يقتلهم واحدا واحدا نمين دونا أبو فاكلينجلي وكل من قتله جره وأبعده عن الطريق ناي فين فابو سماك بوسراكا قال الراوي كتابو تيكو وبينما هو كذلك أكنت ممناني علي يبو تقولا دخل آخر دور دونا فقاربه الإمام علي يسرو نيولا وضربه أيو بغو فأزال رأسه عن جثته أيو فنا كونغولوتكي وأزاله عن الطريق أيو بوسراكا وإذا هو بضجة عزيمة عالية سوني سيدنا علي تلوبن مانغامبالا فتأملهم الإمام أيو مانغاين سيكا سيكا وإذا بعدو الله المنتقم أياسرو يمونتكي ميري راكبا على البعير أيلمباكا يلنغا فيكا وحوله غلمانه وشجعانه وفرسانه أكاتشي فرو ناكاتشي ديو مباكرة فلا وقد أهاتوا به من كل جانب وكيمكا فوري فامبفي فلما وصلوا إلى باب الحسن ممنانو نانا سكرانغا دالا أناخوا البعير أناخوا البعير ونانا نيامدري ثم حملوا عدو الله usegi unana masake bayin yere tasa وأنزلوه uyaji ka bo nyameka فتقدم إلى باب الحصن ayinye shi karanga dama يريد الدخول kwale bidu فوقف ayijo والتفت إلى أصحابه ayi kofle ka jenyon laje وقال ako ألزموا باب حصنكم ako ay to karanga dala yande إلى أن تتكامل أصحابكم fo jama be kaddu وادخلوا الحصن ni jama be do na do ayere kaddu وأغلقوا بابه akan karanga daso وتحسنوا فيه aka kholoshi وتأمنوا من عدوكم tarana kishajugu toroma ثم تركهم على الباب aye uto dalate ودخل إلى الحصن anaka mogo dona karanga kono ومعه 100 رجل chekeme banu fe من جماهير قومه aka chefaruna فرفع جنبل صوته ha فرفع جنبل صوته janbalu ya manga korota حيث يسمع الإمام dari sidna ali na manga me ka do mun tagi mun do me وقال
janbaluko يا مولاي anga kundigi بلغك الإله معمولك ala yika nyini vesi mako وآتاك سؤلك ibi fe mi nyina dari tege لقد أبردت فعلك قلبي ika ni mbara nyuma nyene dusukun suma وسررت خاطري yene farifoni فعند ذلك ako yorola فهم إشارة جنبل o yoro be sidna ali ye janbaluka ni signal may fam وكان للحسن بابان dafla de be karangala وقف الإمام رضي الله عنه عند باب الثاني ali yutari jo dafla nana وتجرد من أثماره حتى بقي في سراوله وأخذ سيفه وجهفته ayaka finiu bwala ka soroka toto keleke finiu ye ninga soroka ka bamuruta anaka kotere ثم أقبل على عدو الله المنتقم asurlaki nyeshi muntagi muma وحواليه السيوف المسلولة bamuru fo shile ba kere flafe وهو في وسط القوم ayrabe jama chamanjela فلما وصلوا إلى الإمام tuma وثب عليهم tuma mina nu nana se aliyu tara basura ka chun ukan وصاح فيهم صيحة المعروفة الهاشمية ninga kule uchela ka kule kana ubi min wele ko sohatul hashim na وقال ako يا أين kata mini ble يا اللئام إلى أين يا أعداء الله ala jugu wa bitamini أين المفر من ابن عم خير البشر boli yoro be mini ka bo dabe ona so khaira ma binake dewi boli yoro teble قال الراوي kitabu wala fi baya لما سمع القوم ذلك ma mina ni jamaye ni gumayme ولوا هاربين يمينا وشمالا charna koro kinini numafe وصار عدو الله وحده muntagi mu kelen jole turasa واقفا باهتا akamana gone jawledu لا يدري ما يصنع atado abna mi rakeku فنادى ayi weleda يا ابن أبي طالب ako aliyu أحسن إلي nyumanya ke kanama وأبقي بكرمك علي ika ndwe ni ka bunye قال له الإمام aliyu kwama تخدعني يا عدو الله ha أتخدعني ako ibi njabawa يا عدو الله ne du folo diri mai ibna jabidi o kera boli kana karanga kono otumana ibi njabawa ala jugu والله ngalina alala إن لم تقر لله بالوحدانية wallahi nima alaka kilibandiya sabati ولمحمدا ابن عمي بالرسالة nima muhudu ka kiraya sabati لأقتلنك شر قتلتي wallahi ni fafa chikola min chika jugu kusu فقال له يا ابن أبي طالب akwama aliyuma بحق ابن عمك محمد nyanyi ni fe ka ki bina ke yere de kama no muhammadu ye إلى ما أبقيت علي imu yede فعند ذلك o yorola أخذ الإمام إمامته aliyu ya kajala muguta بعد أن ألقاه على الأرض akele ko ka muntaki mu biduguma وكبه على وجهه ninga firi anyaka وأوسق كتافه ninga abulo sira kofe وجمع يده إلى رجله ninga abulo na se faranyonga وتركه لا يستطيع أن يتحرك ninga abla hala seki lama ثم عمد إلى القوم asola ki nyeshi jama masa ga kan wori وكان رضي الله عنه asro sinna ali yara alaka jebama قد أغلق الباب وأوسقه من ورائهم akeme ka karanga daso asabul yoro tebli nam onge karanga daso qora ale yara ni mogon nun dara de kuma barab na wuli ko karanga folo mine to goy ana kilingile mineti ko ka tasi wolofla nama ni atlo garsege jina rabbi alaka ayaraka alaka sumulo en banti ko kira horoma ko salli ala rasul